umur 28 tahun, tidak mendapat hujung kerjaya seperti mana yang diidamkan mana-mana pemain bola sepak. Paling bawah dalam kehidupan, boleh kongsi apa kesukaran at that time? We as a footballer, saya ingat bukan rahsia, we earn good salary. Kita tak diberitahu tentang pengurusan kewangan, kita tak beritahu tentang kepentingan insurans, atau kita tak beritahu tentang apa-apa tentang kereta apa yang sebenarnya layak untuk kita, rim besar mana yang sebenarnya boleh sampai ke tempat training kan. So kita suka benda-benda yang tak banyak benda tak berfaedah lah. So saya rasa kekangannya bila kita bulan pertama, bulan kedua league dah start, players dah start tu main, diorang dah start pre-season, bila dah main game, so suddenly kita masih kat rumah. Phone call pun dah tak berbunyi. Dulu kalau tak, jom datang sini main, jom datang sini main. Kan, you free, you dah out of contract ke tak? But suddenly bila phone tu tak berbunyi lagi, tu maksud dia you dah tak laku kat dalam industri lah. So selepas tu saya perasan yang bila gaji dah tak start tak ada, yes kita simpan duit lah, kita simpan duit. But lepas 6 bulan, 7 bulan, duit simpan start tu habis. Saya beruntung, isteri saya bekerja. Kita duduk di rumah. So masa tu start tu catu macam-macam lah. Masa tu saya rasa dah start kesukaran lah. At one time tu ada saya malu nak cerita lah, tapi start tu sorok kereta sikit kan. So kereta jenama-jenama Europe ni terpaksa disorok untuk dikawal kembali kan. So saya rasa that is the hardest part lah yang saya lalu. So macam mana coach bounce back daripada terpaksa sorok kereta, terpaksa catu lifestyle? It's coincidence sebenarnya. Saya tak menduga saya ada, bukan bakat lah, saya boleh melatih. Saya tak tahu pun sebenarnya. Salah seorang kawan kawan baik saya Arwah Hafzal ni, dia minta saya melatih pasukan sebab dia tengok saya duduk rumah je dengan dia. Kita hari-hari pergi main mamak, cerita pasal kenangan je. So tak boleh jadi juga benda tu kan. So dia minta saya he asked me to buat coaching dekat satu taman ni tau. Dia kata there's a pool of players, ada group of players kat sini yang budak-budak motor lah, budak-budak berhenti sekolah lah kan, isap rokok semua macam gila-gilanya. Dia nak main bola tapi dia orang tak ada tayar, tak boleh nak ni. So saya tolong lah. And then bila saya tolong tu, suddenly saya nampak macam I organize the way macam mana M-League organize. And then I talk to them like I need to talk to my players. Saya treat dia macam players. Dia panggil saya abang je. Abang kau aku gualu. Kan? But I talk to them like they are professional players that time. Sebab saya dilayan begitu masa main. So suddenly diorang suka. And saya pun suka. I take serious that time. Team tu, lepas tu saya pula kebetulan team tu dia main macam peringkat bawah 20 daerah-daerah di Hulu Langat, Kajang. Saya ingat kita orang kalah semi-final lah. Kalah final. Saya ingat ni tahun 2008, 2009 kot. And then few of them tu drafted dekat team PKNS dengan Felda kalau salah saya. Ada 2-3 orang daripada orang tu untuk President Cup. So kita happy lah. And then daerah-daerah pun panggil, dah start terpanggil untuk assistant coach-coach lama kan. So saya buat benda tu macam suddenly saya ada passion tau. Saya suka tengok perubahan orang. Saya suka tengok orang berubah sebab bola sepak. Sebab bola sepak give you hope. Bola sepak memang bagi you harapan. So setiap Sabtu Ahad saya tumpang akademi kawan-kawan yang dah establish, coaches yang bukan ex-footballer, ex-professional, tapi diorang dah ada program. So saya tumpang untuk melatih skill saya, melatih. Kadang-kadang diorang bayar RM30, RM20, RM50 kan. So saya rasa that is the turning point yang saya buat. And then SPA start terpanggil untuk melatih pasukan pejabat dulu dan sambil bermain. And then saya ambil peluang itulah untuk bekerja di office sambil melatih pasukan pejabat tu. Daripada origin yang sangat humble lah, tim taman Yes, tim sekolah, tim taman. Now Super League coach kan. Walaupun coach tak kata coach adalah seorang top player, tapi masa start coaching terpaksa tak buang rasa entitlement untuk latih
top team, top players? Uh, Rasa macam you berhak untuk terus start coaching ataupun kena buang perasaan tu? You kena buang segala perasaan ataupun pengalaman as a player tu untuk coach a team? um, kalau seorang pemain tu merupakan big stars kan, saya rasa it's really advantage for him untuk meyakinkan pemain-pemainnya yang dia dah lalu benda yang mereka akan lalu. It's very important. So but tak ada guarantee benda tu, because players yang zaman sekarang nowadays they understand that history won't change them. It's work yang you letak untuk mereka yang akan merubah mereka. So yes, if you big star you advantage, but at the end it's how you work with them, it's how you work with this group. Apa metodologi, apa konsep of football, apa man management you dengan pemain. So how you manage them. So itu yang akan di hujung yang diambil kira. Okay. Apa perasaan coach dicanang peminat bola sepak tanah air sebagai masa depan kejurulatan Malaysia? Saya bernasib baik. Saya sangat-sangat bernasib baik sebab platform-platform yang saya dapat is very macam anak tangga lah, macam anak tangga. Yes, kadang-kadang as a coach saya pernah melatih pasukan daripada peringkat taman sampai pasukan office. Saya pernah melatih untuk pasukan office zakat. Saya masih ingat lagi pasukan zakat, memang orang pun tak percaya sebenarnya. But Pak Haji pun ada main bola. But itu challenge je lah. Sebab saya rasa kalau orang kata saya masa depan, saya tak kata saya coach masa depan lah. Saya cuma katakan yang saya di sini untuk antara jurulatih pelapis kepada coach-coach yang lain. Itu saja. Mungkin saya antara batch yang awal lah. Tetapi saya harap ada banyak lagi batch-batch yang umur saya di belakang yang ataupun yang lebih junior daripada saya yang ada untuk menjadi pelapis-pelapis pada jurulatih seni yang ada sekarang. Berdasarkan pengalaman coach sendiri, apakah coach berasakan mereka ni juga perlu start daripada bawah? Tak memilih portfolio yang ada, kalau kata taman yang ada, go for that dulu? It's susah nak jawab sebab it depends on coaches tu sendiri, untuk individu tu sendiri. Saya tak dapat peluang seperti separuh coaches. Mereka ada nasib yang baik, mereka habis masuk bola sepak, mereka terus dalam satu organisasi besar. Contoh dalam bawah 19 belia ataupun bawah President Cup jadi assistant. Yes, but tapi saya faham kelab tak boleh cater semua ex-player. Tak cukup kalau satu orang bersara 30 orang, job untuk coach mungkin kat kelab tu ada 5 je kan. So susah untuk kelab, but you need to find opportunity lah. You need to go extra mile. You need to go extra mile if you rasa coaching ni is your passion. And then mula-mula tu memang you need to invest on yourself. Kebanyakan orang, pendapat saya, mungkin saya salah, pendapat orang mungkin jadi coach is about untuk money. But I think you need to invest on yourself, and then yang lain-lain yang baik akan datang. You need to invest on yourself, like courses, like cuba dapatkan mentor, pergi tengok orang kelab lain training. The best investment untuk coaching is on yourself, saya rasa. Coach, before jadi seorang head coach untuk kelab Liga Super, boleh ceritakan sikit tak benda orang tak tahu, the time you duduk bawah Bisa Tanaden? Jujurnya sebelum ini saya sentiasa menjadi jurulatih lah, walaupun sama ada di peringkat taman-taman daerah, saya sentiasa menjadi jurulatih, jadi head coach lah. Pernah saya jadi assistant di bawah cikgu-cikgu, saya pernah menjadi assistant di bawah cikgu-cikgu yang pernah mengajar saya bola sepak dulu, senior saya sekejap. So saya tak ada masalah, tetapi berduduk di bawah selepas beberapa tahun menjawat jawatan ketua jurulatih di Division 3 di FM Cup dan di Liga Premier, kemudian selama 2 tahun di bawah Coach Satya, saya rasa itu the best moment. Sebab sometimes as a coach you need to
to see others kerja. Kan maksud saya macam saya bukan menurunkan, saya bersama dengan orang lain yang sebaik Coach Satya untuk melihat cara macam mana Coach Satya mengendalikan organisasinya. Actually it's a good thing. One of the best thing yang ever happened to me. Diberi peluang untuk menjadi pembantunya. Betul atau tak betul ada peluang untuk coach ikut Coach Satya ke Selangor in 2019? Yes, ada it's not, situasinya masa tu ada Coach Satya tidak mahu menyambung, dan saya juga ketika itu asistennya. Kita ada berbual something pasal what's next for us lah, dan dia ada menyatakan yang dia sedang berbual dengan beberapa pasukan ketika itulah, tak boleh saya sebut nama lah kan, but he still need confirmation from them. Dia minta saya tunggu, and I said yes, I wait, and suddenly opportunity di Felda tiba. Ketika itu Felda perlukan seorang jurulatih yang pada pendapat mereka memahami situasi mereka ketika itu. So, kita faham kan Felda selepas 2018 ada sedikit pertukaran. So saya first individu yang saya coach is Coach Satya. Saya kata pada dia saya dipanggil untuk dan di offer untuk jawatan untuk menggantikannya, sebab saya datang di Felda disebabkan dia. So with respect, saya kata I only ambil job ni if you bless me. And he said, you are ready Nizam, you need this job, take. Because at the same time dia pun masa tu belum ada confirmation. Selepas 2 minggu dia sign dengan Selangor. Dan saya sebelum 2 minggu sebelum tu saya dah sign dengan Felda. That is how the story lebih kurang lah jadi. Selain apa blessing ataupun blessing daripada Coach Satya tu, macam mana coach tahu that you're ready for the big leagues? Okay, good question. Sebab banyak coaches, banyak orang tanya how do you know kan. So you need to be ready. Dia macam ni tau. Coach-coach muda ni banyak not crave for job, but dia orang nak membawa pasukan besar, but they need to prepare with everything, because bila that moment ada, they will stay. Kan? So, kita tak nak macam bila ada peluang datang kita dia tak last. Kan? Ada coach yang terjadi begitu kan. So kita tak nak macam tu. So saya tak rasa saya bersedia, tapi saya melihat keliling saya, melihat pembantu saya, melihat management yang ketika itu bersusah payah untuk mengekalkan pasukan dalam Liga Super, dan melihat beberapa pemain senior, saya rasa this is the job yang saya nak buat. It's either you meletup atau you hilang. So we give the best shot yang kita ada lah. Okay. Saya tahu coaches tak suka nak cakap pasal job orang lain or look beyond apa yang ada sekarang ni, because memang bagi fokus 100%. But let's say in the future, Selangor lah, your team datang panggil. I know orang dah tanya you banyak kali soalan ni, tapi kalau datang panggil Nizam, we want you, macam mana? I'm not ready for big team macam tu lah. Saya kasih sayang saya masih kat Felda, dan dekat mereka, dekat pasukan ni saya ada beberapa objektif, dan kontrak saya masih lagi sehingga 2021 Disember. Saya rasa saya ada setahun lagi di sini. Ada banyak program yang kita dah rancang bersama, dan saya nak berkembang bersama pasukan Felda. Adalah gosip-gosip kan, orang call tanya pasal tu, but saya rasa Selangor memerlukan jurulatih yang karakternya besar. Pasukan tu seperti Manchester. So saya rasa saya bukan Alex Ferguson. Saya tak layak untuk pasukan Selangor. Nizam Jamil belum ada lagi karakter tu, tengah develop lagi. Mungkin saya sedang dalam, sebab bola sepak ni is a pelajaran yang berterusan. Akan ada, dia macam handphone. Handphone setiap kali keluar ada je benda baru yang dia update kan. So if you nak dalam bola sepak, you tak boleh guna handphone 8 to 10 Nokia. You need to the latest handphone, so untuk catch up dengan tempo bola sepak yang setiap minggu, setiap tahun tu berubah.
So national team different skill set untuk coach manage a national team kalau compare dengan club team. Saya pernah dengan pasukan universiti, national team universiti tau. So saya rasa dimensionnya sama. Kita tak melatih setiap hari, kita pergi tengok college perlawanan, kita pergi tengok pasukan-pasukan berlatih, kita ada kontak dengan coach-coach di college-college lain, universiti-universiti lain, bertanya tentang pemain itu, pemain ini. Saya rasa ketika di peringkat universiti, bagusnya untuk jurulatih ialah di peringkat national team, saya di national team untuk peringkat universiti, saya rasa bagusnya ialah kita pergi negara orang, kita tengok tempat luar training, itu peluang yang saya rasa saya tak dapat ketika bersama kelab-kelab tempatan. Tengok how Japan training, how Japan punya players training, how Korea training, pergi World University Game, which is like nombor 3 hanya selepas Olimpik. Kejuaraan tu cukup besar. Saya terkejut bila berbual dengan pasukan Universiti Japan ketika tu. Bila tanya how long you guys prepared for this tournament, mereka kata we just came back from Chile untuk under 19 punya tournament World Cup kan. So the like 80% the same set datang daripada pasukan universiti. So it's opportunity yang jumpa coach-coach luar yang kita tak boleh beli sebenarnya. That is what good about the national team lah. Tapi yang saya orang yang suka bekerja setiap hari di padang setiap hari. So saya rasa apa yang buat saya suka tentang coaching ialah the electric feelings tu tau, setiap hari tu. You jumpa player setiap hari, you commit to them setiap hari, you decide, ada decision making setiap hari. Saya rasa saya lebih prefer league yang seperti Liga Malaysia yang panjang. Bola sepak Malaysia, especially fans ni, kita fixated tengok macam mana bola sepak kat Eropah misalnya, and then karakter head coaches ataupun managers. Nizam Jamil yang satu unik saya tengok di touchline every match day, almost every match day pakai seluar pendek. Kenapa tayar seluar pendek tu lekat Nizam Jamil? Kalau nak compare dengan coach-coach lain yang mungkin pakai lebih tradisional lah. First, sebab panas. Saya suka just selesa. Okay? First, sebab memang panas. But second thing is I need players to feel that I'm also with them. Sometimes saya nak mereka tahu yang I'm almost like them. The desire to win the game, to drive them. They also sometimes drive me. So saya nak nampak sama macam mereka, hampir sama, almost the same. Pakaian dia tak penting pun sebenarnya, but kebetulan saya suka berseluar pendek sedikit kan. Tak tahulah akan datang kan. Berseluar sikit, tapi dengan berseluar pendek tu macam saya cakap lah, I feel close to them. I feel that dia orang rasa emotion saya ketika dia pergi padang. Itu yang selalu saya rasa. Coach, dengan apa yang coach dah kongsikan, apa yang coach dah himpunkan pengalaman coach daripada player, your lowest moment in life, sekarang ni head coach of a Super League team, coach secara jujurnya rasa sangat-sangat bertuah kalau dibandingkan dengan nasib-nasib players atau ex-teammates yang lain di luar sana? Saya sangat-sangat bertuah. Saya rasa saya bertuah sebab ada isteri yang memahami. Saya bertuah sebab ada peluang yang saya rebut dan saya create. Saya bertuah sebab saya dikelilingi orang-orang yang baik yang membantu saya banyak dalam karier saya lah. Dan saya bertuah ada jurulatih-jurulatih senior yang kadang-kadang saya berbual yang memberi saya guideline di macam mana nak lalu kehidupan sebagai coach yang really challenging lah, sangat-sangat mencabar. Dan saya harap untuk jurulatih-jurulatih lain yang ada experience ataupun sedang mengalami kesusahan mendapatkan pekerjaan, they need to know that they need opportunity. Mereka jurulatih-jurulatih muda ni memerlukan peluang. Jika tak bagi peluang, kita tak tahu. Kan, durian kalau tak buka, kita tak tahu sedap ke tidak. Kan? So, but cuma they need to be ready. Sebab once peluang dah diberi, if they are not ready, and then dia akan hilang balik. That just the most important lah. Okay, coach. Nak tanya banyak lagi tapi I will kacau you banyak lagi time kan. So that's it for today. Alright. Okay, thank you coach. Terima kasih.